non ko gallen peti kiyai hure gananya kabila ndi ka bane sasa kabila ke ho honta gine joki o sun daga sanga sigindi ginanta joki do so hay daga na sanga siginya de haru ya ran kaso be no gamari walla soro be no gamati kada kada ke de ka tugun nendi de yo kenya hay daga na iya no igandi inde warno gama musiba no ko hillata ke kam man tagem i seran fatiye ado o iganden ka go fere mina kan mutwa ina wutu ko e ko ngana dange tan na kate ngana kinye na wutu kam palle igo nyaga ne kasu na adu biro tammi gana timme gadi ina sa go iganden wutu gadi ay go no maga sino so akara ko take gana kinye wona ri geno gadi lingo en ko ni ani khayala dalile way sari andiwa dalilen dai makayati idan ne khawani o ko an kawane iganden dabare na kini kunga hadithan lika sunnan ne ka amma ikunno ku igande ken sunnan tanai o ga ho nyana sunu mulle qaranta minnai anke ngarna na bito hillanya na no anga kebe igana nyimmeto a ngadi anke ndo wontar ne mudu illi mudu sikiga he walla kenga tanna kata tanji kanu nda ko na ada samat sabun bas rahmatullah ala ati dalilan ta qalsi bakai qalsi makono daga ni ganden toran nan daga kina kyalli katiya oga ho he kasara jagertu ada gumbortu ada kertu sunnan tanana sui igandi soronte isna'u faremmati kada akenca kan daga kiniya amati kada gati igande hunce nganonga ado dabanu nganonga atia isna'u kada barndi ki an kono dangande kada igande ndabara kan daga kini Jafar dun konunga hori yakewe gi sugulana baka igandi sore maka amma ga ho bataran nyillunutu bataran boy nutu kanga ide mana tay sanga siginde asun sunnan tanai dingaran nyugo no surtu segumu ko karsara kame muderti karsara gumborti karsara jagarti ke suno ko agbare sari amma ka kono da sari angara kabe kono da nay gande corona kini ولكن هراتني لماذا تشدد من نوغا كقطن تاغنيا والله انت المتشدد انك ني قطن تيمنا انت المتطرف كم برندانغا نان كني ساري انغا تان نان كمبن كوبه من نان تا كمبن نون ngi okhone galle noti sare anga ton kampen ko on kampere an kembe ga tan ngo kapai an kenya ndo goton denya mo ko anda goton denya ha kwani mona kem pahamya sare an to na igan kebe ga koni farande igandi soronte nyakoni qara igan isna'u sere suka na wure kon nan ngane kanne suratina ga dabarndi makahe isna'u li ali ja'farin ta'aman makaheti sere sunta tini kada kame mude kenca kana kin Ja'far dun ko na wure ni kiyai sere sunta tini kada gumbora ga kada yerera ga kan daga kina wure ni kiyai sere sunta tini kada tampilo jinera ga kan daga kina wure ni kiyai awre bangantenya ne kada igande dabara kan daga kin Ja'far dun ko nunga angara fasar duna kan ne sudi idan man no ga mile ne baka sawaba maga nan daga hakrallan mutul lesli kan ta hakrallan ko benu ya idan ngaji ki hame ki takedi e kunyan o ko an kawane igande dabar na kinu kunga amma o kuntawa nan daga likenta ki kamma kempalle onan daga kahime non ngaga sahih warni honatini ayi sasa o kuma ti kunne igande dabari o ku imma daga na me ka huno ngona igande dabari makahe warni fil ghalib ina soronya daga ne nonga sorondano nyalli ni ga sorndi ne qabila nyagaru walla kenga hella dan sorondano be no gimaga makahe horatinu hurenya kumma igande ncoro huremma ma igande ncoro agira nyagaru ma soro nka o ku be no gani sumpun coro ngo ko alli ne igande ncoro yala huwa ke gaiwa ونأتي مسند الإمام أحمد الجرير بن عبد الله البجلي صحابة يعني أتي كنا نعد الاجتماع ونوامي كهما إنجاتني إلى أهل الميت كتهرندون كونيا نندغا تاغو تنبون كمانونغا يغارون ندغا تاغو بهون دينونغا نانيا توا سنغا سيغن دودو أنغن دو خوتاناي نيجيان دي نينيا كندو يكوني كجاتني وصنعت الطعام أدونا ندغامي كهونونغا نيغاندن چورونونغا
kana bugu ke agare di 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 makya he ado igande ndabar ndenga kunyu ku hilli jatene ba'da dafnihi hurambur ndam palle minan niyaha gelu uyangalla gunye sahih idan ikunyi ke jatene gelli maniya gelli uyangalla gunye nan daga na me ka hunonga an ay gonu ngalli ti ay to maganya ko ke ngora daga nonga har bito siki walla bito karagi leslin ta ho nanti serem fati o ga sanga sigindi farenti kundo anda amgu sahaba nunga karsaga fati o ga daga ta o ga duangen no gondi sere gori katta farenga farenti kundo anda ngari sahaba nunyi serenga na fati wada kana me ka hakan diga duan na me daga nonga anda mugu leslin ta ho hoy ikhwani hono arni me anga tu hibe ga hinu kuti yana sai da mo siri ndo ho masala kubenu ga ken sanga sigin kibara da hono ko ni dan garante konni Allah ku tebe ga da do fasqa ko be ga nyana nonga nan daga me ka huti sanga sigi sunna gum nyimme ko ta wallahi na kenyen golle kaya leslin tay Jarir ibn Abdullah al-Bajalati faran pakatingan nan daga me ka huren kare kunyi kenja tanu yangal la kunye uyangal la kunga farenda hatande nyabaka maga uyangal la kunga farenda alanga daro da kenkara farenda hatande yagare be ga uyangal la kunyana yagare be ga uyangal la kunyana farenda alanga moma ke agara idan gella gananyi ikunga jatanu uyangal la kunya uyangal la kun kitanya ngurna kamma yalo faren to ma ka me ko daga na ka humei yalo wa mun dollu langande no gondi wa sha man sha wa aba man aba kani hakikanga me kape me no ngo yangal la kunyen igande ndabarinde anga go ngali gribi jinkano ni maka kundu e ko ni rawa iwara yatimun na burenyi gana sa me anga ni ngari mi gadina kanun citi iga maro ndo tie nyi leilana anga ni sinen di kunyu gonun taken kita irawa iga mo ngade oda am gutu dingira nyugonu sage ata undo jinu qarona wure mana na ta un ka ta kan dika hina ko o ga tinu ado jinu boso manu walla min hom manu keni ga ci loga undo hinne mbala on kan panga ko hoda sahandanya nanti hakatinu ya huren qiyaman tallemmu ado kuntananu mana huron coronda maren tuntunda men jangunga iwa kun karabana nanti mukubenu garni ina kunyigandi sahih taban kewanyana gello ga mata wanyana sudi wana ta nyana dingira gabe ado hakati gabe ngemme da ngari ho asirenga fata ati sanga siginti ma iti ayi karsa kenga karawa dulle nga kun kallero ke kitte ko tengani mo gombe ke sire bure karsa kenga kara dulle nyana ka kalleri ga hurel nya kundare munde kurajene wanni ko wonen ti sanga siginti ke maka kubeno garanga na raga na tewa sanga siginti ke ma da ga isa gana da ke kenga kara dulle nga kun kallara da gare mu ke bure ngani mo gombe warni kum mai gira kita kaifi nyen de ngemi meda kengar dingira nyugoi ha warna ma jere gursi ama gumbo gursi yi force na force nden kempa ete laysa al khabaru kal muayana sere fati sere kebe nge meda tintenga ni dingira nyugoi nta dingira ke konni sahih akamalle nyugonga ado haba tugunne nyugo igaja do sukaramboto mbatte ngemme wasedi ne suba nga kundi da sukaramboto mbogo hondon cukarando hatta nga buga da nyame katta 10h 11h num pakatinga sukaramboto mu ma nyame iti sukaramboto tana huralle nyugo somanta ati sukarata nanta boganere awatu gunne gote ta bogena ati ayi atanta bogene ati warni ke sanga sigi jonga wonta anyame hakati tunu aga nanya nanta sunyi galenki atora lagarno ko akamma ati tani kya jabini ani kya jabina usan taka dumundi timi nda hurelle mellaga na sitina kati gedangani kaifin betike wa tina raga na tarige jabi tina sitina kati gedangani serangan dile buntu anga ho wonna minne nyana ila gar cukram boto ke bohono ade
awaka diga men ten kamma bainun da kence me ditete nga karama hure kiremme bainun da kence me nara kambu hodi o na mine dara kambu gadi sanga sigi nganya mai ti tambo ati kenti kei tambon ti kei de ima tambo du sere ma tambon ti ya kube ga tambo be to ananye daga tambo ngujuni yiga koni ki hurelle mun natuga aga da kai nyiga nan du ta ga tambo ka garu ne ga nenga gadi ha kaifi nyani ikhwani sere suga da hurelle mu walla qayman tallemmu walla men jangunda ka pallemmu agari karaba nantina igande soro sere dangane akamantu agunna ladi nanta da ho haramun tanya dabari sahih akamantu agunna lekada hatu ne wati ni kya gani kundan kirsa nyana walli kya gani qablan kirsa nyana force anta gemme ikhwani yala gemme mukunnan tere me hana wanan daga duwawa to anon ti gella gana nya sum pranki agani agana agama daga duwa iga jatini sumbu kute nga andaga nka gana nya agama daga anta jatini sumbu kute ho wanta de jamake daga na garnde himaniya wallahi dingira nun nyugonu ya debu mani me soronya na men nyini koy hono aga dintame tu me few e mani gancere o hayda duwa ngenya mani ganya bono manya doru e kan tindu ko na ko santa nya gillibani e karta o soronya nde o kuma manu di ma manu ana ko sa sumpu ko karabano nga o ma sumpu ke mu ga bada a hayda de ada kan tenya hakene surtout ya garunga mare kanu be no disembe nga ya garundi kanu be kunku ko ta su kunku na kilya di gara kana dualla ray koy ikhwani sumpun kille gantanonga anga madaga igaja tene sumpu kuteya ta gamba tendan nan duwa amma to onon tigella gane sumpo killitintana no anga madaga iwaja tene sumpu kuteya nyai kembrenga alla daga na duwa tiken cababunga idan ke ganari sasa ke kama ganari duwa imenu da bismillah mana huran coron da bismillah ne ganda kine walla na jikine walla na wokine ken ni suronta wa ga giri ku nyimme honta kenga amma ken tar nan da kan ta ko huran coron nyimmen do walla ga man tallamu nyimmen di nan di fokku ina kya dabari ke giri miyai kasada to ha ba fati kasada to gira fati ari mu kenyani hakka wa mu kendangani o sengani ke bona kine ke duranganonga amma dan ken nan ti kada igande da bara da force kada kiya da bara dan ngane kada jagen karada kada kenya da kumpeti bane de walla kenga hemmu kebere ngani duange ngan ka hube galle ngani nyaganya do na bidian cembendira ado na allan kuten cembendi yala o igande jorno kenda sero su ganin ke tirndi nanti sere ngana fati ina ginan jogi ngatri maka jogi aga ira ka tembane soro hoti fate nganyi maka kama nga konni ndangani wafaqahu Allah li kulli khair ati fate nganyi maka ati idi gidagri ke ti kagume iti kota so oga surendo jagata ngebe sorno homma ka haya maka chance de har ka mo linci angana re wome anya kanna fate anna invitation kai gadi atanya kundunye de idi ga te ke hakanya soro jagata nge anyi mo karatu kota nje di ci garna yo irata hundi ikunda jimma gabe nyelli horonyi ge ke halle ti ha honda halle de swani ke guira tanya ni ke kita ga kara kenyiga irira ka tenyiga muku sare maradio mullinda ke ti sere gella garo kuda ta ke hibonon dimeu hasu mullinda ga mokoti atar sare mato ngadi a to gidan nyagaru nye idi khiri ga dugu tege nga ita gari menni mani aga na ga kinan kan ya garni mani aga gella ga ta gi gira kina gar du na no ta kada ko ma ta ja ga yere kama gar ta ko kan nundi man invitation nyano ma o ku da na sa ga ha be me ke manan bidinan ta kan ta ko kan nundi aga du anyeme aga du angel lingo daga sa ga kan daga idan no kata na ati maka kata de ida tungunya kada ka kinan kanu da kana mani mundu nere an kita ga panni kya segan ti kulle mundani ida kille muti daga ati higa dangi gidati atandin jara adoku
sanga sigin ngane ire ike ga gumbu hakke be karni ke kadi ga dépasse be nyane imme hayken nyamaro be garna su kunwa sahem mosri akamangara ko mo be so atin genda nyamala konturin ta ko nida walakin akamangara diga men ko mo gombe pa ko ndi kundunyi sahem o kunda sere bane duran konturu ya sere be gananga to sere kamma o kwa gen kon kon ta kabila bane duran konturu ya atin ka ke hakene ho ama boniya har bani maboniya ay wa iti ke Allah dina kya utude akun ka barakenye ande hompi ay hoy ke maka dinan tanga ande hinne kya hinne dinan tanga kaga bar Allah dina kya ide awa alo ranga no ngangira nyagarin tampin to ku menu ganyiga rere ganya munda nan ta ko kan no kudere sasa ho gam maka wiki nan kanu lemmi songi maka Allah ga mudu tami be kinni hubi akina iti Allah sanga sigin kibare hede baraje ngake ngankanga ndanya kya diken magara de igara kebe mgutu ano nga hekenya ko ni kenga anyi ma fi kenta hotu anga ndanya su junuba anya ndanga na baraje ntandanga na ina noko hataji katta kumenu nye soro be ni gana hommu gana ha mi ga gollini tay walakin harsa ikhwani qabila kse wala ka gumu ko harsa yamagri ga soron porse no ga tirnde kel mo gombe kada kya dabar kanun yugono adi kanun yugono adi hoy ngana fati serenga na fati odo sanga sigi nganya nyamena ga ka guma gunta ga ka guma maka qabila kse ka guma gunna kenya maka kenya ndini kada ke bugandi kada ke dabari kada ke gursu kada kenya ila dan do amponu benu ge maka irini katta kunye kayfin yani sahih kotai amadalla magosiri kodwar lemina debe goya walakin tadebe ke to gon konna amma kodwara debe nyugal lemina ken o ametu telefon nga dinan nallinga dangan magosiri akrindenda atrin dum mo gonde seram fati titi idaga ho gani sare da kancu da bare na burunan dugo datin daga tawa ti ke kada hube terinka kempe tike de ikran taraga na tawo atilla ram gume gwana ti ke magara ti kitabe nyuga he kendi de tati bukhari nyani data waken no gondi nanti farenyi taagunu sanga siginga nti anyi mega tam magara ta nyemere nganti angana e kenta bukhari ngar de nyimetu ho he kendi to na to kenga gella gane bukhari kan tar a he kenda da gare ko bukhari gana he kenda da gare ko ni kenta bukhari no gondi sahih ngaji ke hame kitadi